لیکن وہ انجیکشن کی تکلیف کی وجہ سے انجیکشن لینا نہیں چاہتا، اور کہیں نہ کہیں وہی کوشش میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس میری مائیں بیٹھی ہوئی ہے، والدین کا یہ مجمع، اساتذہ کا یہ مجمع، یہ غریب لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہے، یہ پورا کا پورا پربھنی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں سے اٹھنے والی آواز پربھنی سے اٹھے گی اور مہاراشٹر تک جائے گی، اور اسی ارادے کے ساتھ میں اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا یہاں اظہار کروں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، مولانا نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ دین اور دنیا تو الگ سے نہیں ہے۔ مولانا صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بات کرنا چاہوں، آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل قلم بند کیا تھا جس کا عنوان تھا مسجد نبوی جو ہے تو پارلیمنٹ تھی اسلام کی اور ہماری مسجدیں۔ اس عنوان کے تحت میں نے ایک جو ہے تو آرٹیکل قلم بند کیا، اس میں ایک جملہ میں نے یہ لکھا جس کے اوپر میں معذرت کا ہوں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے۔ میں نے وہ جملہ یہ لکھا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے تو سنت یہودیت پر ہے۔ کیسے ہے؟ جب عیسائیت کو، یہودیت کو یہ لگا کہ سیاست کے اندر دین اڑتھڑے پیدا کر رہا ہے، سیاسی پاور میں رہنے والوں کو یہ لگا کہ چرچ جو ہے تو ہمارے اوپر حاکم ہے، پاور ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری پاور کی ڈور چرچ کے پاس ہے، تو ایسا کرو کہ اس کو الگ کیا جائے۔ تو انہوں نے جو ہے تو چرچ اور پولیٹکس کو الگ کیا، اور ہم نے اس چیز کو قبول کیا، اور ہم نے اس کا بڑا اچھا نام دیا کہ مسجد میں دنیا کی بات نہیں ہوگی، مسجد میں دنیا کی بات نہیں ہوگی۔ پھر اسی مسجد کے ممبر سے ہمارے امام صاحب کہیں گے کہ مسجد نبوی میں مدرسہ چلتا تھا، اسی مسجد سے ہمارے امام صاحب کہیں گے کہ مسجد نبوی سے لشکر روانہ کیے جاتے تھے، اسی مسجد کے ممبر سے امام صاحب کہیں گے کہ خلیفہ وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کر مدینے کے حالات پر جو تذکرہ کرتا تھا اور اس کے اوپر فیصلے دیتا تھا، اور پھر اسی مسجد کے ممبر سے مولانا صاحب یہ بھی کہیں گے کہ سیاست کی باتیں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ ان دوہرے ماپدنڈوں سے ہم کو اٹھنا ہوگا۔ یہ تکلیف میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے والد محترم ایک دین کے خاتے کے اندر بڑی شخصیت مانی جاتی ہے، وہ میرا نام جہاں بھی لیتے ہیں وہ فخریہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے، وہ فخریہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ سماجی کارکن ہے، لیکن مجھے یہ دقت ہے میرے والد محترم کبھی فخریہ یہ نہیں کہہ پائے آج تک کہ میرا بچہ ایک بہترین سیاستدان بھی ہے۔ اور میرا اس محنت کرنے کا جو اصل وجہ ہے بس اتنی ہے کہ جس دن میرے والد صاحب کو ایک فخر محسوس ہونے لگے کہ میرا بچہ سیاست میں ہے، اس صبح تک مجھے محنت کرنی ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب سیاست اچھی ہوگی۔ منٹو نے بہت اچھی چیز لکھی تھی، منٹو نے کہا کہ سیاست ایک جو ہے تو پارسا، با ایمان اور پردے میں رہنے والی نیک خاتون کی، لیکن اس کو چند کمزرپوں نے گھسیٹ کے لا کر بازار میں کھڑا کر دیا۔ بس اب ہمارا یہ کام ہے اس کو اس کا پردے میں واپس لے جائے۔ اگر سیاست میں گندگی ہے تو اس کو صاف کون کرے گا؟ وہ صاف کریں گے جو سیاست میں پڑھے لکھے آئیں گے۔ یہ مدثر اسرار صاحب یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ایڈوکیٹ امتیاز صاحب یہ پڑھے لکھے آدمی ہے، تبھی ایک سیاسی بینر کے اوپر ایک تعلیمی کانفرنس آرگنائز کی ہے۔ بتائیے سیاست کا مثبت پہلو ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں، میرا مجلس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، میں دوسری پارٹی سے آتا ہوں، میں دوسری وچار دھارا سے آتا ہوں، لیکن جب مدثر اسرار صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو میرے کو یہ سمجھ میں آیا، ہو سکتا ہے ہمارے بینر الگ ہو سکتا ہے ہماری آئیڈیالوجی الگ ہو، لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ ہمارے مقاصد ایک ہے کہ قوم کی ترقی ہو، ملت کی ترقی ہو، اور کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے کے لیے قوم اور ملت کو آگے لے کر جانا بہت ضروری ہے۔ آئے میں اپنے عنوان پہ لوٹوں۔ مجھے عنوان دیا گیا تھا کہ دور حاضر میں
जदीद तालीम की अहमियत और जरूरत। एक बात मुझे बताए साहब, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पहली मर्तबा आगाए नामदार से कलाम करने की गर्ज से कुरान की पहली आयतें उतरती है तो वह इक़रा होती है। जिस कौम का मजहबी ये कहता हुआ आया है कि पढ़ अपने रब के नाम से, जिस कौम के पास एक मजहबी ये कहता हुआ आया है कि पढ़ अपने रब के नाम से, आए मैं उस 1400 साल की तारीख को समेटकर मुल्क अजीज हिंदुस्तान में ले आता हूं। मुल्क आजाद होता है, गुलामी से आजाद होता है, और जब आजाद होता है मुल्क की अपनी असेंबली होती है, मुल्क का अपना दस्तूर होता है, मुल्क का अपना कानून होता है, मुल्क का अपना मंत्रिमंडल होता है, और जब मंत्रिमंडल के बंटवारे की बात आती है तो तालीम के इदारे किसके पास आए? तालीम की वजारत किसके पास थी? हमारे पास थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास थी। फिर आज सच्चर कमेटी को और दीगर कमेटी को ये क्यों कहना पड़ता है कि मुसलमान तालीम में पसमानदा है? हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। देखिए, टेक्निकल मुद्दों के ऊपर, टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर बात करने के लिए अजीजम जो है रियाज साहब मौजूद है। मेरा काम ये है कि सोतों को जरा सा जगा दूं, जागने वालों को हल्की सी दिशा बता दूं, क्योंकि एक तो है सोते हुए को जगाना, दूसरी बात जागने वाले को सही दिशा में चलाना। अक्सर लोग वो है रेस में तो दौड़ रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता है कि फिनिश लाइन इधर है कि इधर है, दौड़े चले जा रहे हैं। तो उनको फिनिश लाइन भी बताने की जरूरत है। तो एक बात को याद रखो, इस मुल्क के अंदर जो भी कानून तुम्हारे हक में बनते हैं या मुखालफत में बनते हैं, ये ऐवानों में बैठ के बनते हैं, और ऐवान के अंदर एक सियासतदान ही जा सकता है, और उसको आपके जैसे लोग चुन कर भेजते हैं। जब आपकी बारी आती है वोट देने की, तो आप ऐसे हैरे बहरे और नद्दू खैरे को क्यों चुन कर दे देते हैं, जब आपको पता है कि इसके हाथ में हमारा 5 साल का मुस्तकबिल जाने वाला है, इसके हाथ में हमारी नुमाइंदगी जाने वाली है। यही वो शख्स होगा जो हमारी आवाज को लोकसभा में उठाएगा, यही वो शख्स होगा जो हमारी आवाज को राज्यसभा में उठाएगा, यही वो शख्स होगा जो हमारी आवाज को विधानसभा में उठाएगा, यही वो शख्स होगा जो हमारी आवाज को विधान परिषद में उठाएगा। तो फिर हम ऐसे आदमी को चुनते क्यों नहीं? अरे एक गाड़ी का ड्राइवर रखने के लिए हम 10 ड्राइवरों का इंटरव्यू लेते नहीं लेते, एक खरदे पकाने वाली रखने के लिए हम 10 भाइयों से बात करते नहीं करते। जब हम हमारी मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करने के लिए एक बंदा भेजते हैं, हम पे ये फर्ज नहीं बनता कि हम उसके बारे में कुछ तहकीक कर लें? और अगर हमारे खाते में वो नहीं बैठता तो जो हमारे खाते में बैठता है उसको नुमाइंदगी सौंपो, जो दूसरे माल के नशे में आगे आ रहे उनको घरों में बैठा, और ये करने वाली आवाम होती है। IAS, IPS और दीगर शोबेजात में हमारी नुमाइंदगी बहुत जरूरी है। इन शोबेजात का काम है कि जो कानून बने उसको अवाम पर नाफिज किया जाए। एक बात बताओ, क्या आपको और हमको जरूरत नहीं है IAS और IPS की कुर्सियों पर बैठने की? और इसके लिए तो आपको इलेक्शन भी नहीं लड़ना है, इसके लिए तो आपको इलेक्शन भी नहीं लड़ना है। करना क्या है? आपको सिर्फ मेहनतें करना है। मैं वालिदैन से एक इल्तिमास ये करता हूं, ये मेरे कौम का अलमिया है कि हम बच्चों को उड़ने के लिए पर काट के छोड़ दें। हम चाहते हैं हमारे बच्चे उड़े, लेकिन कटे परों से। बाबा जान का सपना था मैं डॉक्टर नहीं बन सका, तो अपना सपना किस पे लादा? बच्चे थे कि बेटा तुम डॉक्टर बनो, नहीं बनना उसे। अगर बन भी गया तो वो अपनी फील्ड का माहिर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर डॉक्टर बनने के लिए कभी भी तैयार नहीं। अगर आपका बच्चा IAS बनने के लिए तैयार है, IPS बनने के लिए तैयार है, तो आपका भी काम है उसको सपोर्ट करें। और किसी IAS और IPS का बच्चा अगर डॉक्टर बनने के
की ज़हनियत रखता है तो उन IAS और IPS की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को डॉक्टर बनने पे सपोर्ट करे। और वालिदैन से ये कहता हूँ, जितना तुम तालीम में सपोर्ट करते हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, उतना ही अपनी 10 से 9 का सियासत में जाने पर भी जो है तो आप उसका अप्रिशिएट करें और उसको ताकत दें, क्योंकि वही बच्चा होगा जो असेंबली में जाकर आपके लिए कानून बनाएगा। उसके बाद IAS और IPS उसको नाफिज करने का काम करेंगे, लेकिन बनाने वाली चाबी तुम्हारे पास होना चाहिए। राहत इंदौरी साहब ने ये कहा था कि न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। और ये हमारे पांव के कांटे कहां जाके निकलेंगे? जहां से चुभे हैं, जहां से चुभे हैं। आपने 3 तलाक के मामले में लाखों की तादाद में सड़कों पर खवातीन उतारी। अगर तुम असेंबली में मुट्ठी भर के भी होते तो तुम्हारी लाखों खवातीन को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं। मैं जिस पार्टी से आता हूं उस पार्टी के मंच से मैं हर बार ये कहता हूं कि हमें धरने आंदोलन की पार्टी नहीं बननी है। हम 2000 लोग ऐवानों के बाहर क्यों जमा करें जब हम 2 लोग ऐवान के अंदर बैठकर काम करवा सकते हैं। और इसी ज़हनियत को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं और ये इल्तिमास करता हूं कि हर शोबेजात में हमको सफे अव्वल में रहना होगा। फिर एक बार स्ट्रक्चर की तरफ वापस आऊं, फिर मुझे जो है तो अपनी बात को भी कंक्लूड करना है। प्रोग्राम लंबा हो रहा है क्योंकि ये मुल्क का स्ट्रक्चर क्या है। ये मुल्क चलेगा लेजिस्लेचर से, ये मुल्क चलेगा जुडिशरी से, ये मुल्क चलेगा एग्जीक्यूटिव से, और इन तीनों जगह पर हमारा होना जरूरी है। और हम अगर इन तीनों जगह पर सही तादाद में होंगे तो हमको धरनों की और आंदोलनों की और मोर्चों की और अफसोस की जरूरत नहीं होगी। बस यही बात को संभाले रखे। जाते जाते बस इतना कहता चलूं, जनाब मुदस्सिर साहब के मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहता हूं कि अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, इधर ना आते तुम्हारी महफिल में सोचते बहुत नुकसान होता। और अगर मेरी बातें कुछ तल्ख गुजरी है तो मैं माजरत के साथ आपसे रुखसत लूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। खुदा हाफ़िज़।